इससे पिछली वीडियो में हमने एडवर्ब्स की मुख्तलिफ इकसाम के नामों के मुतालिक पढ़ा था। अब हम एक एक करके इनमें से एडवर्ब्स की हर एक किस्म को एग्जाम्पल्स की मदद से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर के मुतालिक। इनकी मदद से हमें हाउ का जवाब मिलता है। हाउ यानी कैसे या फिर किसी भी काम को किस तरह से किया गया। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं। He speaks slowly यानी वो आहिस्ता से बात करता है। तो एक तरह से ये जुमला जो है ये है जवाब इस सवाल का। हाउ डज ही स्पीक यानी वो कैसे बोलता है। तो इसके जवाब में कहा गया है ही स्पीक्स स्लोली यानी वो आहिस्ता से बात करता है। स्पीक्स यानी बोलने के अंदाज के मुतालिक बताया गया है। तो लफ्ज़ स्लोली की मदद से हमें मिल रहा है जवाब इस सवाल का, यानी वो कैसे बोलता है, वो आहिस्ता बोलता है। तो लफ्ज़ स्लोली क्या हुआ, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसकी मदद से हमें मिल रहा है हाउ का जवाब कैसे। अब समझने की कोशिश करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को, जिसकी मदद से हमें वेयर यानी कहाँ का जवाब मिलता है। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं। 2 cars were parked outside यानी 2 गाड़ियां बाहर खड़ी थीं। तो इस तरह से ये जुमला जवाब दे रहा है इस सवाल का। Where were 2 cars parked यानी 2 गाड़ियां कहाँ खड़ी थीं। Outside यानी बाहर। तो लफ्ज़ outside की मदद से जगह के मुतालिक पता चल रहा है, लिहाजा ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि ये हमें दे रहा है वेयर के सवाल का जवाब, वेयर यानी कहाँ। तो इस तरह से जो एडवर्ब्स जगह के मुतालिक बताते हैं वो कहलाए जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब समझने की कोशिश करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम के मुतालिक। इनकी मदद से हमें मिलता है व्हेन का जवाब। व्हेन यानी कब। इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ही केम येस्टरडे यानी वो कल आया था। तो ये जुमला किस सवाल का जवाब दे रहा है, ये है जवाब इस सवाल का। When did he come यानी वो कब आया था। वो आया था yesterday यानी गुज़श्ता कल। तो इस तरह से लफ्ज़ yesterday की मदद से हमें पता चल रहा है वक्त का, यानी कोई भी वाक़या या काम कब हुआ। तो इस तरह से इसकी मदद से हमें जवाब मिल रहा है when का यानी कब। तो ऐसे अल्फाज जो वक्त के मुतालिक बताते हैं वो कहलाए जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब समझने की कोशिश करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को। इनकी मदद से हमें जवाब मिलता है हाउ ऑफन का, यानी कितनी मर्तबा। इस जुमले की मदद से समझते हैं। वी समटाइम्स वॉच अ मूवी यानी हम कभी कभार मूवी देखते हैं। मूवी का मतलब होता है फिल्म वगैरह। तो इस जुमले की मदद से किस सवाल का जवाब मिल रहा है, ये जुमला जवाब दे रहा है इस सवाल का हाउ ऑफन डू वी वॉच अ मूवी, और इसका जवाब है समटाइम्स यानी कभी कभार। तो इससे पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी के मुतालिक, यानी समटाइम्स का लफ्ज़ जो है ये जवाब दे रहा है हाउ ऑफन का, यानी कितनी मर्तबा। समझने की कोशिश करते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को। इनकी मदद से हमें जवाब मिलता है टू व्हाट एक्सटेंट का, यानी किस हद तक। इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। शी एंटायरली अग्रीज विद हिम यानी वो पूरी तरह से उसके साथ मुत्तफिक है, यानी वो पूरी तरह से उसकी बात को मान रही है। तो इस जुमले से हमें किस सवाल का जवाब मिलता है, ये जुमला जवाब है इस सवाल का हाउ मच डज शी अग्री विद हिम, यानी वो किस हद तक उससे मुत्तफिक है या फिर वो किस हद तक उसकी बात को मान रही है। और इसका जवाब है एंटायरली यानी पूरी तरह से। तो एंटायरली की मदद से हमें पता चल रहा है डिग्री यानी हद का। ये लफ्ज़ हमें जवाब दे रहा है टू व्हाट एक्सटेंट के सवाल का, यानी किस हद तक। तो ऐसे अल्फाज जो किसी काम या चीज़ की हद के मुतालिक बताते हैं वो कहलाए जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। चलिए अब लेते हैं आपका छोटा सा इम्तिहान। आपने जुमले को पढ़कर बताना है कि इसमें एडवर्ब की कौन सी किस्म का इस्तेमाल किया गया है। मिलकर इस जुमले को पढ़ते हैं। दे हेल्प्ड अस चीयरफुली
یعنی انہوں نے خوشی خوشی ہماری مدد کی۔ تو ایک طرح سے یہ جملہ جو ہے یہ ہے جواب اس سوال کا ہاؤ ڈڈ دے ہیلپ اس، یعنی انہوں نے ہماری مدد کس طرح سے کی۔ چیئرفلی یعنی خوشی خوشی۔ تو اب آپ نے بتانا ہے کہ لفظ چیئرفلی جو ہے یہ ایڈورب کی کون سی قسم ہے۔ بالکل صحیح، لفظ چیئرفلی جو ہے یہ ہے ایڈورب آف مینر، کیونکہ یہ ہمیں جواب دے رہا ہے ہاؤ کا۔ ہاؤ یعنی کیسے۔ اب اس جملے کو دیکھیے، پلیز سٹ ہیئر یعنی یہاں بیٹھ جائیے۔ یہ جملہ جواب ہے اس سوال کا ویئر شوڈ آئی سٹ یعنی میں کہاں بیٹھوں۔ تو اس کا جواب ہے ہیئر یعنی یہاں۔ اس جملے میں لفظ ہیئر جو ہے یہ ایک قسم کا ایڈورب ہے، اور یہ ایڈورب کی کون سی قسم ہے؟ بالکل صحیح، یہ ہے ایڈورب آف پلیس، کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں جواب مل رہا ہے ویئر کا۔ ویئر یعنی کہاں۔ اب اس جملے کو دیکھیے، I need it now یعنی مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ جواب ہے اس سوال کا when do I need it یعنی مجھے کب اس کی ضرورت ہے، اور اس کا جواب ہے now یعنی ابھی۔ تو اس طرح سے now کا لفظ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ایڈورب، اور یہ ایڈورب کی کون سی قسم کہلائی جائے گی؟ یہ ہے ایڈورب آف ٹائم۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں مل رہا ہے جواب when کا یعنی کب۔ اب دیکھتے ہیں اس جملے کو، they visit us daily یعنی وہ روز ہمیں ملنے آتے ہیں۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ ہے جواب اس سوال کا when do they visit us یعنی وہ کب کب ہمیں ملنے آتے ہیں، اور اس کا جواب ہے daily یعنی روزانہ یا پھر ہر روز۔ تو ڈیلی کا لفظ جو ہے اس جملے میں ایڈورب کا کام دے رہا ہے، اور یہ ایڈورب کی کون سی قسم کہلائی جائے گی؟ بالکل صحیح، یہ ہے ایڈورب آف فریکوینسی، کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں مل رہا ہے ہاؤ آفن کا جواب یعنی کتنی مرتبہ۔ اب دیکھتے ہیں اس اگلے جملے کو، ہی از ویری سینسیبل یعنی وہ بہت سمجھدار ہے، اور یہ جملہ دراصل جواب ہے اس سوال کا ٹو واٹ ایکسٹینٹ از ہی سینسیبل یعنی وہ کس حد تک سمجھدار ہے، اور اس کا جواب دیا گیا ہے ویری یعنی بہت۔ تو ویری کی مدد سے پتہ چل رہا ہے ڈگری یعنی حد کا، اور اس طرح سے اس لفظ سے ہمیں مل رہا ہے جواب اس سوال کا ٹو واٹ ایکسٹینٹ یعنی کس حد تک۔ تو لفظ ویری جو ہے یہ ایڈورب کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے ایڈورب آف ڈگری۔ تو اب ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ ایڈوربز آف مینر ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ Adverbs of manner tell us the manner or way in which something happens. They answer the question how. یعنی adverbs of manner کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کسی بھی کام کو کس انداز سے کیا گیا، اور یہ ہمیں how یعنی کیسے کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اور adverbs of place کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ Adverbs of place tell us the place where something happens. They answer the question where. یعنی ایڈوربز آف پلیس کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی بھی کام یا واقعہ کس جگہ پر ہوا، یہ ہمیں ویئر یعنی کہاں کا جواب دیتے ہیں۔ ایڈوربز آف ٹائم کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایڈوربز آف ٹائم ٹیل us something about the time when something happens. They answer the question when. یعنی ایڈوربز آف ٹائم کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کو کب کیا گیا یا کوئی واقعہ کب پیش آیا۔ ان کی مدد سے ہمیں when یعنی کب کے سوال کا جواب ملتا ہے۔ ایڈوربز آف فریکوینسی کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایڈوربز آف فریکوینسی tell us about how often something happened. They answer the question how often. یعنی ایڈوربز آف فریکوینسی کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کو کب کب کیا گیا یا پھر کتنی مرتبہ کیا گیا۔ They answer the question how یعنی یہ ہمیں معاف کیجیے گا they answer the question how often یعنی یہ ہمیں how often کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ how often یعنی کتنی مرتبہ۔ اور adverbs of degree کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ Adverbs of degree tell us the degree or extent to which something happens. یعنی adverbs of degree کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کام کو کس حد تک کیا گیا یا پھر کوئی چیز کس حد تک کیسی لگتی ہے۔
They answer the question how much or to what degree. यानी adverbs of degree की मदद से हमें how much यानी किस हद तक, या फिर to what degree इसका भी यही मतलब होता है, किस हद तक। इसकी जगह to what extent भी कहा जा सकता है और उसका भी यही मतलब होता है, जैसे कि very या very much के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी एडवर्ब्स की मुख्तलिफ इकसाम, जिन्हें हमने एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश की। इन्हें और भी अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।